अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी साहिब ने सवाल किया कि हज़रत हम जो पाँचों वक्त की जो नमाज़ें अदा करते हैं तो फ़जर में, ज़ुहर में, असर में, मग़रिब में और इशा में कितनी कितनी रकातें हैं, इसकी वज़ाहत फरमा दीजिए और साथ में ये भी बतला दीजिए कि नियत जो है फ़र्ज़ की किस तरीके से की जाएगी, सुन्नत की नियत किस तरीके से की जाएगी, नफिल की नियत जो है किस तरीके से की जाएगी और वाजिब की नियत किस तरीके से की जाएगी। और हम जो अकेले फ़र्ज़ अदा करते हैं यानी कि नमाज़ पढ़ते हैं तो वो किस तरीके से की जाएगी, और इमाम के पीछे जो नमाज हम अदा करते हैं फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ में तो उसकी नियत किस तरीके से बांधी जाएगी। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा सवाल किया है। इसका सवाल का जवाब सुनने से पहले नाज़रीन किराम, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके और आप दीनी मालूमात हासिल कर सकें। आइए सुनते हैं कि फ़जर की नमाज जो हम अदा करते हैं उसमें कितनी रकातें नमाज पढ़ी जाएगी। उसमें कुल 4 रकात नमाज पढ़ी जाती है। सबसे पहले 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, फिर 2 फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं। तो अब बहुत सारे इस्लामी भाइयों को ये नहीं मालूम होता कि सुन्नत की नियत हम किस तरीके से बांधें। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि दिल के पक्के इरादे के साथ नमाज अदा करना यही हमारी क्या है, नियत हो जाएगी। ज़बान से कह लेना क्या है, ये मुस्तहब है। तो आइए आपको ज़बान के जो कहते हैं वो किस तरीके से नियत की जाती है, फ़जर की 2 सुन्नतों की नियत किस तरीके से नियत बांधें। तो इसकी नियत यह है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की फ़जर की अल्लाह ताला के लिए मुँह मेरे काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहता हुआ क्या है, हाथ नाफ के नीचे बांध ले। अब जब इमाम के पीछे 2 फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं तो उसकी नियत किस तरीके से बांधी जाएगी उसको भी सुनते हैं। तो इमाम के पीछे अगर हम फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं तो उसकी नियत इस तरीके से बांधें कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फ़जर की वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरे काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर ये कहने के बाद में हाथ जो है नाफ के नीचे बांध ले और उसके बाद में सना पढ़े। और याद रखें कि जब इमाम के पीछे नमाज हम अदा कर रहे हैं तो इमाम के पीछे क़िरात करना नहीं चाहिए, कि ये मना है, क़िरात नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ सना पढ़कर इमाम जो क़िरात करे उसको बागौर सुनना चाहिए, इमाम के पीछे कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। ये तो हो गई फ़र्ज़ की फ़जर की नमाज़ों का तरीक़ा। अब आइए सुनते हैं ज़ुहर की नमाज में कितनी रकातें हैं। तो ज़ुहर की नमाज में 12 रकातें हैं। बहुत सारे इस्लामी भाइयों को मालूम भी नहीं होता है कि ज़ुहर में कितनी हैं, असर में कितनी हैं, इशा में कितनी हैं, फ़जर में कितनी हैं। तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो जाए और आपको दीनी मालूमात हो जाए। तो ज़ुहर की नमाज में 12 रकातें हैं। नंबर 1 4 सुन्नतें, नंबर 2 4 फ़र्ज़, नंबर 3 2 सुन्नतें, नंबर 4 2 नफिल नमाज। अब इनकी नियत किस तरीके से बांधनी है, जैसे अब इसी पर कयास कर लीजिए कि हमने जो फ़जर की नियत सुन्नतों की बांधी थी तो वहाँ पर हमने फ़जर का नाम लिया था। अब यहाँ पर हम जब 4 सुन्नतों की नियत बांधेंगे तो हम सिर्फ यहाँ पर वो ज़ुहर का नाम लिया जाएगा। नियत एक ही है, सिर्फ क्या है, वक्त चेंज हो जाएगा, वक्त क्या है, तब्दील हो जाएगा। अगर हम फ़जर की नियत कर रहे हैं तो फ़जर का नाम लिया जाएगा, ज़ुहर की नियत बांध रहे हैं तो ज़ुहर का नाम लिया जाएगा, असर की नियत बांध रहे हैं तो असर का नाम लिया जाएगा, इशा की नियत बांध रहे हैं तो इशा का नाम लिया जाएगा। नियत सारी एक सी हैं और उसी पर कयास कर लेना चाहिए। तो 4 सुन्नतें जो ज़ुहर की हैं उसकी नियत भी इसी तरीके से बनेगी जिस तरीके से हमने फ़जर की 2 सुन्नतों की नियत बांधी थी। अगर याद नहीं है तो दोबारा बतला देता हूँ कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की वक्त ज़ुहर का वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरे काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ जो है नाफ के नीचे बांध ले।
ٹھیک ہے، اب فرض ہو رہے، اس کے بعد میں جو امام کے پیچھے 4 فرض پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے 4 فرض ادا کریں گے۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ امام کے پیچھے جب جماعت کے ساتھ ہم نماز ادا کریں گے امام کے پیچھے تو ہمیں کچھ نہیں پڑھنا صرف ثنا کے علاوہ، اور اگر ہم تنہا فرض ادا کر رہے ہیں تو اس میں ہم جس طریقے سے پہلی رکعت میں ثنا پھر الحمد پھر سورت ملائی جائے گی فرض میں، پھر دوسری رکعت میں الحمد پڑھی جائے گی پھر سورت ملائی جائے گی، پھر تیسری رکعت میں فرض میں جو ہے صرف الحمد، اور چوتھی رکعت میں بھی صرف کیا ہے الحمد ہی پڑھی جائے گی۔ یعنی کہ فرض نماز جو ہے جس کو کہتے ہیں ہم 2 خالی اور 2 بھری ہوئی، بھری ہوئی مثال کے طور پر شروع کی دو رکعت نماز ہے وہ بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی سے مراد ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی جائے گی اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جائے گی۔ یہ تو ہو گیا ہمارا ظہر کا طریقہ۔ اچھا اگر اور مسئلے بتائے جائیں تو ویڈیو بہت کیا لمبی ہو جائے گی، تو اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ لوگ جو عصر کی نیت بھی کیا ہے اسی طریقے سے کی جائے گی۔ جو 8 رکعتیں نماز عصر کے اندر 4 سنتیں ہیں 4 فرض ہے، تو صرف وقت کیا ہے تبدیل کیا جائے گا، وقت کیا چینج کیا جائے گا، باقی نیتیں کیا ہے سب ایک سی ہے۔ اسی طریقے سے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں فرض ہیں، اور پھر 2 سنتیں ہیں 2 نفل ہے۔ تو جس طریقے سے ہم نے فجر کی نیت باندھی، جس طریقے سے ہم نے ظہر کی نیت باندھی، جس طریقے سے عصر کی نیت باندھنی ہے اسی طریقے سے مغرب کی نیت بھی باندھنی ہے۔ امام کے پیچھے کریں گے تو مقتدی صرف اتنا اور کہے گا کہ پیچھے اس امام کے، فرض نماز جب امام کے پیچھے ادا کر رہا ہے تو اتنا وہ ضرور کہے کہ پیچھے اس امام کے، اور اگر فرض نماز تنہا ادا کر رہا ہے تو پیچھے اس امام کے نہیں کہنا ہے۔ اسی طریقے سے عشاء میں 17 رکعتیں ہیں، 4 سنتیں غیر مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنتیں مؤکدہ، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل۔ تو اب جس طریقے سے ہم نے باقی نمازوں کی نیت کا طریقہ جو ہم نے سیکھا ہے اسی طریقے سے عشاء کی نماز کا طریقہ ہے، کیونکہ نیت بھی اسی طریقے، صرف ایک بات یاد رکھیں اس میں صرف جو ہے وقت تبدیل کیا جائے گا، وقت بدلا جائے گا، باقی ساری نیتیں کیا ہیں ایک سی ہیں۔ اب واجب کی نیت کیا ہے؟ تو واجب میں وقت کا نام نہیں لیا جائے گا۔ جو وتر میں 3 رکعت نماز واجب پڑھتے ہیں تو عشاء میں جو 3 رکعت وتر واجب پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے وقت کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اس کی نیت کس طریقے سے کی جائے گی کہ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وتر واجب اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرے کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، جب رمضان کے علاوہ ہم وتر پڑھیں گے تو تنہا پڑھیں گے، اور رمضانوں میں کیا ہے یہ جماعت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اس مسئلے کا کیا خاص دھیان رکھیں۔ اگر آپ کو نیتوں کا طریقہ آ گیا ہے، ظہر میں کتنی ہے، عصر میں کتنی ہے، مغرب میں کتنی ہے، عشاء میں کتنی رکعت ہے، فجر میں کتنی رکعت ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا علم ہو گیا ہوگا، اور اگر نہیں معلوم ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں، اور اگر آپ کو اس کا علم ہو گیا ہے تو اپنے دوست و احباب کو بھی بتلانے کی کوشش کریں تاکہ ان کے علم میں بھی کیا ہے اضافہ